اسلامک اسکول تعلیم انسان کو انسانیت سے ہمکنار کرتی ہے، لیکن کیا آپ کا بچہ حقیقی تعلیم سے آراستہ ہو رہا ہے؟ غور کیجیے، دین و دنیا دونوں تعلیم کا مرکز، جسے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ Believe in prophets. May the prayer and salutations of Allah be upon this all. سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 255۔ الصفا اسلامک اسکول انگلش میڈیم اسلامی تعلیم کے ساتھ آپ کے علاقے کا واحد اسکول الصفا اسلامک اسکول وراج نگر بورا بنڈا۔ مقدس ماہ رمضان المبارک کی آمد کے پیش نظر وزیر اقلیتی بہبود محمد احمد اللہ نے آج متعلقہ رکن اسمبلی احمد پاشا قادری کے علاوہ مجلسی کارپوریٹرز اور متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ تاریخی مکہ مسجد کا تفصیلی دورہ کیا اور مذکورہ مسجد میں مختلف سہولتوں کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ مصلیوں کی جانب سے مختلف شکایات کی بھی انہوں نے سماعت کی۔ وزیر اقلیتی بہبود نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک کے پیش نظر حکومت کی جانب سے تاریخی مکہ مسجد اور شاہی مسجد باغ عامہ میں داغ دوزی، رنگ و روغن کے کاموں کے علاوہ مختلف سہولتوں کی فراہمی کے سلسلے میں اقدامات کا آغاز کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے ماہ رمضان کے پیش نظر 1,30,00,000 روپے منظور کیے گئے ہیں، جو تاریخی مکہ مسجد میں مختلف تعمیری کاموں کے لیے خرچ کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ متعلقہ رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے مکہ مسجد میں تعمیر و مرمت اور نگہداشت سے متعلق جو نمائندگیاں کی ہیں، حکومت نے ان تمام نمائندگیوں کو قبول کرتے ہوئے تعمیری کاموں کا آغاز کیا ہے۔ اس موقع پر کلکٹر حیدرآباد مرتضی علی رضوی، ایڈیشنل کمشنر پولیس امیک گارگ، انچارج ڈی سی پی ساؤتھ زون رنجن کمار، ڈی سی پی ساؤتھ زون ڈاکٹر ترون جوشی، اے سی پی موہن کمار کے علاوہ مجلسی کارپوریٹرز محمد غوث، میر ذوالفقار علی اور بلدی برقی و آب رسانی محکمہ جات سے تعلق رکھنے والے اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ کانگریسی قائدین رضا حسین آزاد، شاہد پیرا، ڈاکٹر انصاری، محمد حاجی، موسیٰ قاسم، محمد اقبال اور محمد کاظم حسین خان بھی موجود تھے۔ کیا کیا ضرورت ہے کرنے کا ہے، سب ڈپارٹمنٹ کو، الیکٹڈ ڈپارٹمنٹ، میونسپل کارپوریشن، R&B ڈپارٹمنٹ، ہر ڈپارٹمنٹ کو ہی رمضان کے واسطے کیا کیا ارینجمنٹ کرنا ہے، الیکٹڈ ڈپارٹمنٹ کو کر دیا ہے، وہ سب ڈپارٹمنٹ سے، پولیس ڈپارٹمنٹ سے کرے ہیں، سب بہترین سے بہترین ارینجمنٹ کرنے کے لیے ارینجمنٹ جو ہے، جو کرنا ارینجمنٹ، یہ ہاؤس کا کام ہے نا، ہاؤس کا کام چل رہا ہے۔ میٹرو ڈپارٹمنٹ والے 1 ہفتے میں کر دیتے بولے، اور آرکالوجی ڈپارٹمنٹ والے 3 سیٹس ہم کر دیا، 1 سیٹ کرنے کا رمضان کے مہینے میں وہ یہ ڈالنے کا رہتا ہے، اسے سب پائپاں بننے کا رہتا، آڑا ہوتا بولے تو رمضان کے بعد وہ کام کرو بولا ہوں، رمضان کے بعد وہ آرکالوجی ڈپارٹمنٹ کریں گے۔ یہ اس بار ہمارا کمشنریٹ آ گیا ہے، کمشنریٹ نیا سے ہم کو کمشنریٹ آیا، اس کی کام کی کچھ بھی تکلیف رہتی نہیں، اس کا فنڈز بھی جو 1,30,00,000 روپے بولے تھے، وہ فنڈز بھی میں فائنانس سیکرٹری صاحب سے بات کیا ہوں، وہ بھی ریلیز کرنے کو منظور ہو گئے، کانٹریکٹر صاحب کو بولا ہوں تو میں کام اسٹارٹ کر کے ایز ارلی ایز پاسبل جلدی کر دوں۔ مینٹیننس کے کام آئے رمضان کے پیش نظر، رمضان میں ہزاروں کا مجمع روزانہ آتا ہے یہاں پہ، سادے دنوں میں 10-12 ہزار وزیٹرس آتے ہیں، لیکن رمضان میں نماز پڑھنے 5 ٹائم میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، سب سے زیادہ گیدرنگ افطار اور تراویح میں ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان کا اسپیشل ضروری انتظامات کے لیے ہر سال منسٹر صاحب دورہ کرتے ہیں۔ لیٹرین ہے، لیٹرین میں پانی کا لیکیج ہے، یہ ہے، اس کے مینٹیننس کے لیے 4 لاکھ روپے کا کوئی اسٹیمیٹ بنا بلدیات کی طرف سے، اس کا کام ہوگا۔ ہاؤس کا کام 1 ہفتے کے اندر شب برات تک کمپلیٹ کرو گے کہ ہم بول رہے ہیں، پتہ نہیں 1 ہفتہ، لیکن رمضان سے پہلے وہ ہاؤس کا کام کمپلیٹ ہوگا۔ وہ ہاؤس جس میں بلاسٹ کے وقت جو شگاف پڑ گئے تھے، پانی اتر جا رہا تھا، اس کو ہم سیوریج بورڈ سے سینکشن لیے 10 لاکھ روپے کا، وہ بیڈ ڈال کے پورا شگاف بند کرے، اس میں ٹائلس وائلس بچھا کے پھر ہاؤس کو نیا کر رہی، مسلیوں کو، نمازیوں کو تکلیف نہیں ہونا، بلکہ ٹیمپرری نل اطراف لگا دیا، اللہ کا کرم ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ چھوٹا ہاؤس بھی کچھ وہاں بھی ڈیمیج ہو، یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد وہاں کریں گے۔ اور ٹینک اور یہاں کا سم بننے کے بعد ہمارا دوسرا پروگرام ہے کہ پیشاب پانی تعارفانی جو ہے اس کو پورا توڑ کے نئے ماڈرن ٹائپ کے بنائیں گے، اچھے انجینئرس کے اس کی ڈیزائننگ لیں گے، وہ کرائیں گے۔ یہ لانگ ٹائم پروگرام ہے جس میں 10-15 سال 20 سال تک وہاں پہ وہ کام کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے تلنگانہ مسئلے پر اور نمائش گراؤنڈ پر تلنگانہ حامی اراکین اسمبلی و اراکین پارلیمنٹ کے اجلاس کے فوری بعد
तेलंगाना मसले पर खलल डालने की कोशिश के तौर पर तेलंगाना मुखालिफ मुत्तहिदा आंध्रा के हिमायती रियासती वजीर जी श्रीनिवास ने सीमा आंध्रा के अरकान असम्बली व अरकान पार्लियामेंट ने बरोज़ हफ्ता मिनिस्टर्स क्वार्टर्स क्लब हाउस में एक इजलास मुनक़िद करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इजलास में सीमा आंध्रा के कायदीन मुत्तहिदा आंध्रा के मसले पर गौर व खौस करेंगे और हर मुमकिन तौर पर अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील से मरकज़ी हुकूमत को बाज रखा जाएगा और मुत्तहिदा आंध्रा ही में रियासत आंध्र प्रदेश की अवाम और रियासत का मफाद वाबस्ता है। ऐवान असम्बली में तेलंगाना राष्ट्र समिति के कायद KTR ने एराबली दयाकर राव तेलुगु देशम कायद के आयद करदा इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए KTR ने कहा कि कोई भी उनके और उनके अफराद ख़ानदान की असासाजात की तहक़ीक़ात करे। उन्होंने गैर कानूनी असासाजात व अराज़ी की अदम दस्तियाबी पर तेलुगु देशम कायद एराबली दयाकर राव से बरसरेआम माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। वाज़ह रहे कि 2 दिन कबल दयाकर राव ने KTR पर इल्ज़ाम आयद करते हुए KTR पर गैर कानूनी अराज़ी अपनी तहवील में रखने का इद्दा किया था, जिसको आज KTR ने मुस्तरद कर दिया। आंध्र प्रदेश की साबिक वज़ीर दाखिला सबीता इंद्रा रेड्डी आज दालमिया सीमेंट मामले में हाजिर अदालत हुई। CBI ने उन्हें अपनी तहवील में लेने के लिए अदालत में एक अर्जी दाखिल की है। अदालत ने इस मुकदमे के लिए इस माह की 25 तारीख मुकर्रर की है। वाज़ेह हो कि कबल अज़ीम भी वो नामपल्ली कोर्ट में वाक़ CBI अदालत में हाजिर हो चुकी हैं। मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद की स्टैंडिंग कमेटी का दूसरा इजलास बल्दिया के सदर दफ्तर टैंक बंड में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने की। इस इजलास में 12 जून को मुनक़िदा स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में पेश किए गए बाज़ एजेंडों को मंजूर कर लिया गया। इजलास के दौरान मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने एडिशनल कमिश्नर लीगल को हिदायत दी कि वो स्टैंडिंग काउंसिल के लिए तकर्रुर किए जाने वाले वकला के बारे में तफसीलात और उनकी तालीमी काबिलियत उन्हें पेश करें। उन्होंने मजलिस बल्दिया के खिलाफ तमाम सर्कल्स में चल रहे मुकदमात की तफसीलात उन्हें पेश करने की हिदायत दी। उन्होंने एडिशनल कमिश्नर लीगल को इस बात की भी हिदायत दी कि मौजूदा स्टैंडिंग काउंसिल के अरकान की तफसीलात मा मुकदमात की तफसीलात उन्हें पेश करें। मेयर हैदराबाद ने एडिशनल कमिश्नर प्लानिंग को हिदायत दी कि बल्दिया में चेयरमैन की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले और तवील मुद्दत से एक ही मकाम पर रहने वाले मुलाजिमीन का फौरी तबादला कर दें, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के अरकान का मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह एहसास था कि इन चेयरमैन की बदौलत बड़े पैमाने पर रिश्वत का चलन हो रहा है। उन्होंने एडिशनल कमिश्नर प्लानिंग को हिदायत दी कि हसन नगर और टाटा नगर में कायम प्लास्टिक के फैक्ट्रियों को फौरी तौर पर बर्खास्त करें और उन्हें इस बात का भी मशवरा दिया कि इन्हिराम के दौरान अगर उन्हें पुलिस की मदद दरकार हो तो वो पुलिस से भी मदद हासिल करें। कानून हुसूल अराजियात के तहत हासिल की जाने वाली अराजी की मालियत का पता लगाने के लिए उन्होंने एक सब रजिस्ट्रार को भी अपने साथ मुंसलिक रखने की हिदायत दी। तेलंगाना राष्ट्र समिति के रुकन असम्बली हरीश राव ने तेलुगु देशम पर जवाबी वार करते हुए कहा कि तेलुगु देशम पार्टी बिल्कुल खाली हो रही है। इलाका तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली एक एक करके TRS में शामिल हो रहे हैं। हरीश राव ने मजीद कहा कि तेलुगु देशम के और 8 अरकान असम्बली इनसे रब्त में हैं। यही वजह है कि तेलुगु देशम पार्टी TRS पर इल्ज़ामात आयद कर रही है। हरीश राव ने यह भी कहा कि तेलुगु देशम कायदीन ज़हनी दिवालियापन का शिकार हो गए हैं और इनके खिलाफ बेजा इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। रंगारेड्डी ज़िले के हयात नगर में आज एक स्कूल बस में भयानक आतिशज़दगी का वाक़या रूनुमा हुआ। बस में 40 तलबा सवार थे, ताहम उन्हें हिफाजत से बस से नीचे उतार लिया गया। किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बस में आग लगने से स्कूल इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान ज़रूर लग गया है। सरपरस्त ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या इनके बच्चे इन बसों में महफूज हैं। शॉर्ट सर्किट हादसे की वजह बताई जा रही है। चंचलगुड़ा के इलाके कालाडेरा में 30 साला श्रीनिवास का नामालूम अफराद ने हमला करते हुए कत्ल कर दिया। इंस्पेक्टर चादरघाट राजा वेंकट रेड्डी ने बताया कि दोपहर के वक्त नामालूम अफराद श्रीनिवास के घर में दाखिल होकर लाठियों और पत्थरों से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया, जो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जख्मों से जांबर न हो सका। पुलिस ने श्रीनिवास के ससुराली रिश्तेदारों और बीवी पर शुबह जाहिर किया है। కాలడేరలో నివసిస్తున్నటువంటి హౌసెస్లో శ్రీనివాస్ అనే ఒక 30 ఇయర్స్ అతని అబ్బాయి కూలి పని చేస్తాడు. వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళ సిస్టర్తో పాటుగా గత 10 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నాడు. వాళ్ళ మదర్ మెయిడ్ సర్వెంట్.
అతన్ని ఈరోజు మధ్యాహ్నం ఎవరో వచ్చి అటాక్ చేసి తలలో కారం పొడి చల్లి అటాక్ చేసి తల మీద, చెస్ట్ మీద, కాళ్ళ మీద ఇంజురీస్ చేసి వెళ్ళిపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది. అతన్ని వాళ్ళ మదర్ వచ్చి చూసి మిగతా వాళ్ళ సహాయంతో హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. అతను హాస్పిటల్లో వెళ్ళిన తర్వాత చనిపోయాడు. ఆ ప్రాంతంలో ఇన్స్పెక్టర్ గారికి, నగరగడ్డ ఇన్స్పెక్టర్ గారికి డెత్ ఇంటిమేషన్ రావడంతో ఆయన ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. उत्तराखंड में बारिश, सैलाब और बादल फटने से भारी तबाही हुई है। हजारों यात्री जो उत्तराखंड के 90 धर्मशालाओं में मुक़ीम थे पानी में बह गए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से फ़िज़ाइया की ज़ायद हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से इमदादी कामों में तेज़ी आई है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि उत्तराखंड में महलूकीन की तादाद हज़ारों में हो सकती है। बिहार के साबिक़ वज़ीर सेहत अश्विनी कुमार चौबे, जो अपने 5 अफराद ख़ानदान के साथ केदारनाथ गए हुए थे, ने कहा कि महलूकीन की तादाद 15 तक 20 हज़ार हो सकती है। ताहम सरकारी तौर पर महलूकीन की तादाद 150 बताई गई है। इंतज़ामिया ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए अब तक 600 सयाहों को बचा लिया है। केदारनाथ और गोविंद घाट से 15,000 यात्री को महफूज मकाम मुंतकिल किया गया है। अब भी मुख्तलिफ मकामात पर 70,000 लोग फंसे हुए हैं। इसी दौरान वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए अपील करते हुए कहा कि इस मुसीबत की घड़ी में मदद करना हर शहरी का फ़र्ज़ है। उत्तराखंड में मामूल से 440 गुना ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसने साबिक़ा तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उत्तर प्रदेश में भी दरियाए गंगा, जमुना, शारदा, घाघरा, राप्ती और कुआनून हनूस खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। मावी सपुतड़ा डैम में दरारें पड़ गई हैं, जिससे शामली ज़िले में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। सहारनपुर का कुछ इलाका भी पानी में डूब गया है। लखीमपुर, बहराइच और फुर्खाबाद में सैलाब के ख़तरों के पेश नज़र लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। हरियाणा में भी ताज़ा बारिश की इत्तला है। ज़राए के बामूजिब वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार ने उत्तराखंड में ज़बरदस्त सैलाब की तबाहकारियों से मुतासिरा अफराद की राहतकारी के लिए 5 करोड़ रुपये बतौर अतिया देने का ऐलान किया है। और बॉलीवुड अदाकार व सियासतदां शत्रुघ्न सिन्हा ने 50 लाख रुपये अतिया देने का ऐलान किया। उत्तराखंड सरकार ने 3 रोज़ा शोक मनाने का ऐलान किया है। ज़राए के बामूजिब उत्तराखंड में आए सैलाब में रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले 5 अफराद हलाक हो गए हैं। बताया जाता है कि 4 धाम यात्रा पर गए थे। केदारनाथ के करीब रामपाड़ा में सैलाब की नज़र हो गए। हुक्काम ने रियासती हुकूमत को मुतल्ला किया है कि आंध्र प्रदेश के 5 अफराद को बचाया नहीं जा सका। मरने वालों की आदि लक्ष्मी नारायण राव, सीता रामास्वामी, रामा राव और श्याम प्रसाद की हैसियत से शनाख्त की गई है। उत्तराखंड में सैलाब से होने वाली तबाही के दौरान विशाखापट्टनम के एक ही खानदान के 5 अरकान हलाक हो गए हैं। इन यात्रियों के रिश्तेदारों के बामूजिब 2 खानदानों के 15 अफराद का ग्रुप चंद दिन कबल 4 धाम यात्रा के लिए रवाना हुआ था। इनमें से 5 अफराद हलाक हो गए और दीगर 3 अफराद लापता बताए गए हैं। इसी दौरान मौसूला इत्तला के बामूजिब उत्तराखंड के मुख्तलिफ मकामात पर
آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے زائد از 2425 یاتری ہنوز پھنسے ہوئے ہیں۔ ریاستی وزراء نے کہا کہ اے پی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمشنر نے نئی دہلی کے آندھرا پردیش بھون میں کنٹرول روم قائم کیا ہے، جس کا ہیلپ لائن نمبر 0112384188 0112382644 ہے۔ امریکی معیشت کی بحالی کے اقدامات کے درمیان ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مزید گراوٹ آئی ہے اور ایک ڈالر کے مقابلے میں روپے 58.70 تک پہنچ گیا ہے۔ روپے میں ہوئے گراوٹ کے اثرات ممبئی اسٹاک ایکسچینج پر بھی پڑا اور بی ایس ای کے سینسیکس میں 516 پوائنٹ گراوٹ درج کی گئی۔ گزشتہ 2 سال میں یہ سب سے بڑی گراوٹ ہے۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں آج پھر کمی واقع ہوئی ہے۔ سونے کی قیمت میں 400 روپے کی کمی ہوئی اور سونا فی 10 گرام 28,000 میں فروخت ہوا، جبکہ چاندی کی قیمت میں 1500 روپے کی کمی درج کی گئی اور چاندی فی کلو 43,100 روپے میں فروخت ہوا۔ ہندوستان کی سرکردہ خاتون بیڈمنٹن کھلاڑی اور سیکنڈ سیڈڈ سائنا نہوال نے ایک زبردست مقابلے میں جاپان کی ایروکیو ہیرو سے 1 گھنٹہ 1 منٹ تک چلنے والے میراتھن مقابلے میں 16-21، 21-16، 21-9 سے شکست دے کر سنگاپور اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں داخلہ حاصل کر لیا۔ سائنا پہلے گیم میں ہارنے کے باوجود اپنی بہترین کارکردگی اور تجربے کو بروئے کار میں لاتے ہوئے مقابلے میں شاندار واپسی کی اور کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کی۔ گیند بازوں کی ذمہ دارانہ گیند بازی اور بلے بازوں کی زبردست بلے بازی کی مدد سے ٹیم انڈیا نے چیمپئنز ٹرافی کے دوسرے سیمی فائنل میں سری لنکا کو 8 وکٹ سے شکست دے دی۔ ٹیم انڈیا کا اتوار کو فائنل مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ انڈیا نے ٹاس جیت کر سری لنکا کو پہلے بلے بازی کے لیے مدعو کرتے ہوئے مقررہ 50 اوور میں 181 رنوں تک محدود رکھا۔ جوابی باری میں ٹیم انڈیا نے 15 اوور قبل 181 رنوں کے دیے گئے ہدف کو بآسانی عبور کر لیا۔ I think what Angelo Matthews did do though, he just rolled his fingers across it, but it was still a bit of a wild shot. Is he going to go full and straight with a few slower balls? Not a good start from Malinga. He won't like that against someone who plays him well. Cut shot for 4, just beat point, and it raced away off his slot. He's very still. He's very still, Virat Kohli, isn't he? First over, first few deliveries, they've pitched up a couple of Yorkers, a slower Yorker, a quicker Yorker. And then a little bit of power to come too. You have some twos. But have some of that too. I can dong you down the ground and bring up your 52. Shikhar Dhawan. Oh, that'll be 4. Is that it? That's that they've played so to send Suresh Raina because he batted against South Africa. Didn't get a bat in the next 2 games.